Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Filan ka foya gindo foyro anga foli nyasini be o klengele da bela jelema ka ufo amana yoro la amba ufo ni ntuma ani no watina foli kambe bo ay balma ka yoro la no ye bo afronto yi nasi woro ana make woro ben me kayma kayinde tegele bugu jonti la ballo ambe hina masa matara akendene aw bela jele labanya limana yammi nandalu la no ya alaka son feniye laquelle limana sabati andu sukuna ko ke fota ya anfo dawla kabanka ke o barake bagayi ala ko noya neni aw kelengeli na bela jele yi ayamina ngabaro damina flanka fo ya gindo foli uka jamunu bala ne ala sona andabina se adoma anyi kuma do ibla yoro dowla aya andabina se uma ka ke nyefoli ni bi kuma la limana bawde fe ka kuma limana bawfe ni jotigi ni munu ya lame olu kese ka tali sura kono ka kanda kana Allah subhanahu wa ta'ala ma ndena kuma nde ne kamel limana bawde ma ka fenya fu ni na femi nu ta don femi be ko labo o kalama o ka don wani fe machine de be wallahi Allah ta'ala mene limana di mama alama toti yede ku kana tigide ale ala korotale ne mene kana tigide ale ala korotale nga kana ba manchande wallahi kana ba mancha wallahi kana ba mancha flanka fu de kacha bi kase dekremima ala de badon le mana ba ke manna musulman ayaka dana ya mine akwai tisra ka ala dana ya yinka ala kauso dana ya mina ali ala kilbanti ya mina masami ko di awma akabo wariye akabo sanya akabo ni jamani akana ga inafo mobili ni tereni avion be mamu no boloni akana ga inafo ko ore sababu de surunya ye kana alama ay o chama yere maboyi Allah subhanahu wa ta'ala ate inafo ni nafulo be mami bulo so jama be mami bulo kala makoto la o tere ayi o banga duga wure la rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ala biseka dunya di harama de maw tibe dunya so be la harasoro abe do take abu dangani dunya ya la haratu yi abe do yireke go ben dunya gele ya bani ya be la haraduma abe na yere fune abe seka sababe di doma ahanga ubeke mawye mamunun bisra Allah subhanahu wa ta'ala banye masakurata le nya bedo ukabara anuka Allah la yala ala to ke masi jena oti ke labanga ala kele bandi yan nankari ka ala kele bandi yake galonye ko sunguru baw bo fo jena kala bo fo o se ko tigila moy to ya sila o rusigile be galone kan kasika mawnege ko hakli masaloni ala ko ye ko dusuko masaloni ala ko ye ka soro ko faraw ka kata Allah subhanahu wa ta'ala kele nala mamma min ko moy hanni tun yara o jekulula wallahi ni ala yi bo ola ala yi fem bela jelen ki yembal make balon so son fe no bele de ye ala ka kele bandi ya soro lidi nda o nyani fem nan nu be bina bansa o binayi lebu de benala dowale mo de benala corona free ju de benala Allah ta'ala ka kinye be bange parce que ni ala imbe tintini aha naibla yere la ide ganyo kele la fiu le manaba kema le manaba musuma au na Allah subhanahu wa ta'ala ma fe munun be wele minti alai ay worma jenya ka bowla au kana ke jinya kanun bawiye au kana na ke flan ka fu ka kuma la membagay ko tawbla ala ko takke jugula ka be jamashima be to shima ne balmaka yeki yede nege wallahi be yere nege ne ki blay katani wala ke ko bayinke mori manan fe imalo ka kara lebu ye mali jamana kono bi ala nani bawu be mali kono bi kila la gosi bawu be mali kono bi subhanallah limana bawu nani bawu be bi dine o la gosi bawu be bi o lu de kala jamatigi ba to tigi bawu ye bi Allahu akbar ala subhanahu wa ta'ala ni ala ide o be bi oh flanka fo boliso na miselin to munu be sa o lu fene be munu yede be ko disi go ci kafir yala ko lu de kafiru ye ko lu de firawuna bonsoni palma ka mbala mazo inalo lendo da ikannalo kawuru yara sa fo ka damatele yi disi le gosila ke nyo kafirite ka bola firawuna de la e fe ko donc ma de fe ko fo wi
ko bi kan nalo maya de ko fosa kerengan na kumante farafin dewu iri bi disi ko seni kafiriya ni ko do maliya yi masa subhanahu wa ta'ala la ibe man sami ga sino ko kala iri bi disi ko si wala subhanahu wa ta'ala ni ka kafiriya yi imi disi ko ni foi ni ka joni yayi ka fonni ala ka jonde ibi disi ko si de ke ala fitri wala bagade ibe kan masami ga sino ko ke ibe kan masami ga dumuni ke ibe kan masami ga jimi malama ke yadale ni fulani fali kini ni jiro kasi no ibni disi goshiri ka kena fo nya to roy ni ka kafiri yayi ibni disi goshi ta galon tege kiye galon kiyo mayele mala ko ka fo ko ka jodi boluma joke di galoma ci ko jumena femi da yele lon kale yere ni ko jodi di la ma ka jodi kaloma ka jodi yiri mo wanima ka jodi minangiruma ka jodi minangire ni numa Allahu akbar ko jibon o jibon sara le fene bible ji jumen ko we ni jojo itade ka jimi jini ne masa subhanahu wa ta'ala ka jire e bota ko ron ko bodu kuma ke jibon o ko le ko astaghfirullah jonga ya fi mawla kama sa jidu no ko hakene nyama bole efe ay ken ko don baliya no mafleta o ken fe non baliya no mafleta kabla masa ba masa nyuma masa ko rota le na obi ala tala ko ta wali ke jugo ni ko jugu damantan ke lila ala taya ka dugo kolo yi ataka sanfra na ka dugo makolo fulani nyogonte ami dan fuifi kama akodi ami dan ka ba ere nyana jeniye ami dan kuna desena ko do lakina fara kan ko ke ayami dawo kama kai dan ki jo ni fembe la jelenyi kamo ni ne fe ka kunjume fi danguna akodi ki kale ala bato majina ne adama de nda fen kama fukana ne masabayin bato andanku ne folen fulanye wodi jomi mbiri ban adanku makaban ikada naluma bawdoye boli ka bo tasmanye boli ka bo faratini balawunye ibe ka fenangulo munu wele yu kala joye wulite foye yera don ka foko foite ala mi dan fen wode kama hika na ala bato ebe ala sara de kewa sitana ke sila sai ke fili ike ka bato baw ye korale komi ni min ka foni komi amutu me ka ke to yamina me kangi hakli sigide ikangi haklisi ki miri ka do ye femina ko langolondo ni yo miri nyuma no hakli nyuma soro dusuguna mo sito kalama Allah subhanahu wa ta'ala bi do ale de ki dam o se ake sabuye Allah ta'ala bi wele kana kandama parce que ayaye e adam na ke kaba ni kada jon ni jon min ala soro ala ya kanda bo kuna ndiani kunangu ya be Allah ta'ala de bulo on gani eta kada kunangu ya jugu yere e ka baran yere de kunangu ya yere de wo kunangu ya amdo lonne nga ambe tamashen tayiro ni ka bara ni ka wabuloyi tamashen be tayiro ni ka bara ni ka wabuloyi bo ala ku katina yafa abara mo mama mi nga fengbe batum ma ke alai asara o ka matubi ka bo ala fo saya ya solo kati yafa o mafiu nana ye worodu e wo madme nyogo na imasa folo ami wele kana Allah subhanahu wa ta'ala ma wala ke jogu mun be ka ke ibe ko do maliya kuma mununa ye jogu sabati lan kalo finga malima kan balam ni ndable ke se Allah subhanahu wa ta'ala ma nonta ambali maw wala ke jogu min no lu be ka ke ni jamana yin kono lo njan tuma jan wati jan kasoro o kelema kamali fam ber fiero bo islam ya togo ye nu dawiye wallahi ni makaume ko ka kun korofo la men ko yebi iba fo ko mo de falena wallahi ba fo ko kuno mo tani ako be tintene o wallahi ala wati ko be wati wudi bolode ka yebi ko mu jugu munum bala ka ke fam be kele bi ye tugo ni la halade ka islam ya fierobo tugo bela ka islam ya to fierobo tugo bela jele nabi ka ban ka ye o jamana kelen kono kan farflaw ne lebu de be ka tige ka bola me ka fay tugo mina wallahi o be ka suudi bla ka sinyo malike o de be ka malla wallahi o ameka ye wala ko ni be do islamela ki ka fo ki te jene yake o be ka fo dugo mina mamunu fatura kaban nu setu yire do kabani ala ka wele selembo uma ngulu de be ka bla ka fo nyogo ya labi ka suble ke ka fo nyogo yake nyogona o de be ka ke mali jamana kono wati jantuma jan ni wati de ka jugu katema to bela jele ka
parce que adamadenw setana sila adamadenw na ka su bila u ka kafoɲɔgɔnya kɛ o bɛɛ kɛ cogo di sabula u bɛ taa ka taa maa min la muso min lawura tigɛ a salon yɛrɛ n'u taara su don ka taa kama ka lawura complet tigɛ lawura complet min tigɛlen ye nin ye sɛbɛn bolo k'a laban faamuya ba la ka cɛ dɔ fana lawura complet yɛrɛ mun bɛ tigɛ ne balimaw o lawura fila minnu bɛ kɛ o bolo o ka baara a se la k'o filalen don ɲɔgɔn kɔnɔ ni sira dɔ de ye ko dɔ bonya ɲinini kama ani ko dɔ ɲa ɲinini kama ani ko dɔ nɛgɛ sɔrɔlen kama tuma bɛɛ sanga ni waati bɛɛ o labɛnni b'o o bolo k'o se ɲɔgɔnyama kɛ o bolo fila la dɔ bɛ duguma dɔ bɛ sanfɛ balimaw kuma minnu bɛ fɔ wale minnu bɛ kɛ ani ko wɛrɛ minnu bɛ k'a la ani fɛn minnu bɛ k'a kɔnɔ ne da tɛna maga o la abada ne tɛ n'o fɔ nka a bɛ kɛ ala e tulo b'a la a bɛ kɛ masaba e tulo b'a la a bɛ kɛ u b'a wele fɛn minnu na olu bɛ yen nka n'i ye nin baara ninnu lajɛ maa minnu ye fantan ye olu tɛ nin sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka diɲɛ ɲɛnamaya kanu mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka faamaya jɔyɔrɔw kanu mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka commerce tɔgɔtigiya na nafoloba faamajɛ ɲɔgɔnya ani tɔgɔ ni dawulaba diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛ tɔgɔfɔli k'i la sanga ni waati bɛɛ nin y'u ka baarakɛminɛn dɔw de ye wallahi n balimaw n ko nin y'u ka baarakɛminɛn dɔw de ye allahu akbar sakɔsi b'a don i bolo ye mɔgɔ si bolo tɛ don kɔnɔ mɔgɔ si t'o ye sobo a don i bolo ye mɔgɔ si tɛ don ye fo mɔgɔ b'a fɔ k'e ko boli de t'a kɔnɔ parce que tuma bɛɛ so in datugulen don ayi nin fɛn min b'a bolo nin tɛ se k'a ye cogoya si la o tɛ voyage n'a ye diɲɛ kɔnɔ ban fo tuma dɔ n'o y'a sɔrɔ o bɛ taa lami wɔɔrɔ n'a ye o dɔw ta de bɛ bin o kɔ o sanna bamakɔ n tilala dɔ la ka bɛn bamakɔ a kibaruya ma dogo dɛ wallahi o ka hakɛ to muso ɲɛmana complet k'a tigɛ ko man kɔn ka a laja k'a bilo portefeuille da la musoya tasira min bɛ yen o ye a sira ye mais a portefeuille la ma de don a datugulen bɛ o cogo la ni muso lawura ye nin cogo la a portefeuille da o ye muso lawura de ye n ko nin binna dɔ kɔ o tigi bɛ ye wa fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kala yaasa a tigi ka se k'a dɔn a tigi ma se k'a dɔn cogoya si la ne balimaw nin bɛɛ ka kɛ mun nɔfɛ duniya allahu akbar ka t'i ba fila lawura tigɛ duniya kama ka t'i mamuso fila lawura tigɛ duniya kama ka t'i i hadamaden ɲɔgɔn muso kɔnɔma o sali k'o lawura tigɛ duniya kama k'i fa fila lawura tigɛ duniya kama k'i ba fila lawura tigɛ duniya kama ko ka da ka kɛ duniya kɛ so ye allahu akbar ko parce que ye duniya kɛ so ye k'e y'o kɛ diɲɛ ɲini sira de ye k'i niyɔrɔ kɛ duniya ye tɔgɔ kama bonya kama sɔrɔ kama nafolo kama maaw ka danna kama maaw ka siranɲɛ kama ka nin wale kɛjugu dɔ kɛ i taara min lawura tigɛ ni cɛkɔrɔba ni i b'a sɔrɔ kɔrɔ ka tɛmɛ i fa kan o mɔgɔ de b'u bolo minnu bɛ taa ka taa baara in de kɛ wariba de bɛ di o tigilamɔgɔw ma k'a fɔ k'e de bɛ se ka taa musoya tigɛ a bɛ lahala min bolo kan o b'a tɛrɛmɛ de i n'a fɔ mɔgɔ bɛ mobili tɛrɛmɛ cogoya min na o b'a tɛrɛmɛ komi mobiliw bɛ tɛrɛmɛ cogo min na nafolo min b'a la tɛ jamana nafolo min b'a la tɛ sanu na ala i ka jɔnkɛni bɛ ka kuma i b'a dɔn min tiɲɛ fɔlaw dɔ ye cɛw lawura tigɛ cogo o fana b'o lahalaya bolo de kan u bɛ nin baara kɛjugu de kɛ ka nin wale kɛjugu de kɛ ni ɲɔgɔn mana ko ka taa hɔrɔnmuso lawura tigɛ nin cogo la ka taa cɛkɔrɔba lawura tigɛ nin cogo la e dalen bɛ so kɔnɔ ye k'ala ka hinɛ n fa la ala ka yafa kama han k'a sɔrɔ e fa lebulen bɛ tan ale kaburu kɔnɔ n balimaw an t'an janto an fa sugu dɔ ba an t'an janto an baw sugu dɔ ba mɔgɔ caman ba lebulen don ko i kaburu kɔnɔ sugu de bɛ ka worondo nka jɔn b'a worondo k'a mɛn ala subahanahu wa taala ka d'a kan fɛn minnu bɛ ka da u kan ɲɛnamaw yadara ka kafa ka kafiriya sitana ka senna na saya seli olu minnu ma ka t'u bila kaburu la u ka fini laban min dil'u ma n'o kasange ye ka taa o fini laban mun bɛ sama ka b'u la k'o julankolon bila buguri dɔ ye dɔ ta ye o ye u b'a sama ka bɔ ka kasange bɛɛ sama ka julankolon bila buguri dɔ ye allah bɛɛ n'i ka baara sira de don dɔw ta yɛrɛ ye mun ye o de ye ka taa tulo fura tɛ fila tigɛ o fana y'a dama ta ye dɔw ta bɛ yen u b'a tɛgɛ fura fila tigɛ mali kɔnɔ yan
asuma doma de la ka hadamaden tɛgɛ di ngɔni fɔla dɔ ma hali a ma dogo ka hadamaden tigɛtigɛlen k'a di ngɔni fɔla dɔ ma Mali kɔnɔ yan olu bi jango maa fa de la n bɛ mɔgɔ faga dɛ ne mako bɛ mɔgɔ hakɛ la ka ne mɔgɔ ma kɛ sina faga ne mako bɛ ni mɔgɔ hakɛ la ka ne mɔgɔ faga n ye karisa faga n ye karisa faga n ye karisa faga faamaw aw sigilen bɛ aw tulo bɛ nin na maa yɛrɛ ko k'ale de ye maa fa k'ale mɔgɔ hakɛ min faga dan t'a la aw tulo b'a la a bɛ ka fɔ kumaw réseau sanfɛla la ko soma dɔw nana walima ko donso dɔw nana ko kana karamɔgɔ dɔw fɛ yen ko donso ko ka ale ye maa min faga k'ale tɛ wara faga donso ye dɛ ale tɛ sogo faga donso ye dɛ k'ale ye maa fa donso le ye k'ale yɛrɛ dɔ bɛntɔ tɛ ko kana maa dɔ faali la Allahu akbar o bɛ ka kule o la ka jango o la parce que o de ka d'u ye Allahu akbar ne badenw ni ka kɛ jamana min kɔnɔ faamaw aw tulo bɛ nin na maa faala yɛrɛ k'i jɔ ko nana maa fa la hali ni nkalon don komi a yɛrɛ ko k'ale nana maa fa de la hali ni nkalon don nka ɲini ka so ma nin kɛra Mali la yan mɔgɔ bɛ o b'i waso kafiriya la ka Alahu subhanahu wa taala dɔgɔya kafiriya la ka fɔ k'u kɛ don jahanama olu tɛ alijinɛ fɛ o ne ko ne y'i yɛrɛ kalama o e kɔnɔ ko alijinɛ de ye n y'a fɛ n t'a fɛ ye n ko baara de don e k'i sen bɔ o la n'e tɛ Ala fɛ ka ban alijinɛ ko ni jahanama ko k'i sen bɔ bɛɛ lajɛlen na sa i tɛ Ala kɛɲɛ fiyewu i k'o fɔ i m'o fɔ mais munna u bɛ nin kuma jugu ninnu fɔ u bɛ mɔgɔw jagosi de e k'a dɔn k'ale kafiriba ye n'o kɛra e b'a fɔ ko k'a y'i jɔ a ka kafiriya la e bɛna siran a ɲɛ sabula k'a yɛrɛ ma k'a yɛrɛ nalomaba a k'a yɛrɛ ma k'a yɛrɛ kafiri a k'a yɛrɛ ma k'a yɛrɛ dangale a k'a yɛrɛ ma k'a tɛ foyi foyi kalama hali misi bisara ka tɛmɛ ka bɔ misi o tɔ labɔla la k'o sogo dun nka ni hadamaden sogo fasɔn a bɛ cogo jumɛn hali wulu bɛ sɔn nin sogo la i b'a kɛ ka maaw jagosi kɛ n'o tɛ n'e tɛ Ala fɛ a ser'o fɔ la e b'o fɔ jɔn ye n'i kɛra kafiri ye o b'i de kan n'i kɛra fɛnjugukɛla ye o b'e de ma o fɔ ko mɔgɔ ye adamaden kunkolo a dɔw k'i sigi k'a fɔ ko mɔgɔ kunkolo lalen bɛ ale ka boliw kan ye wa tuma dɔ mɔgɔw ko ko e pisɛ ko maa kunkolo tun dalen bɛ yen maa kunkolo ka kasaw ne balimaw k'ale ye maa min fa ko dantala ko kunkolo bila a ka boli kan k'a sɔrɔ o bɛ taa sigi la o bɛ taa suw de bɔ ka taa kaburu la ka taa hadamaden kunkolo filenw ta ka na n'a ye Allahu akbar hadamaden ɲi baara bɛ kɛ hadamaden ɲi na Allahu akbar ne badenw ne balimaw Allahu akbar 2009 la yan n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ balima dɔ bɛ yen a ko k'a bɛ tubi ka don silamɛya la an ye mobili ta ka taa ka boliw cɛ ka na ka boliw ye ka boli ninnu bɛɛ lajɛlen waraka ka boli ninnu bɛɛ lajɛlen jɛni a ko k'a donna silamɛya la o kɛ tuma min na o kɔfɛ a nana a ko k'a bɛ taa so kana boli ninnu jɛnini bannen kɔ k'a bɛ taa so kana a taara so anw ɲɛ b'a natɔ la manan bosi de minɛlen b'a bolo o ka manan bosi bilelama in o minɛlen b'a bolo ne balimaw a nana n'o ye ko tankɔrɔ ka se k'o la duguma ko karamɔgɔ ko nin lajɛ ko fɛn dɔ bɛ nin kɔnɔ ne balimaw a tɛ se ka lakali wala a tɛ se ka lakali o don kamalen dɔ tun bɛ ne fɛ yan o tun nana a kɛra o ɲɛna a siranna siran cogo la Ala sɔnna taara dɔrɔn ne b'a dɔn fa wulila ka taga ne balimaw ne bɛ ka kuma minnu fɔ aw ye ko wale minnu b'a la ka kɛ n badenw n bɛ ka min fɔ Ala b'a kalama masa subahana wa taala b'a kalama dɛ badenw adamaden cerveau Allahu akbar o fana tigiw bɛ yen adamaden cerveau ka kunkolo dayɛlɛ ka cerveau bɛɛ lajɛlen ta k'a bɔ a kɔnɔ k'a kɛ pɔti kɔnɔ n badenw o b'o kɛ fɛn minnu ni fɛn minnu ye n tɛna a lakali munna n t'a lakali ali fɛn dɔ lakali cogo o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ k'a ɲɛlɔmaga ye o de kosɔn hali ne bɛ image minnu bɔ ni mi gundo gɛlɛyara kosɛbɛ n tɛ sɔn k'o ɲɛfɔ n kɔni b'a fɔ maaw ye ko nin ye nkalon ye nka n ti sɔn ka don a wɔmisɛnw na k'a lakali munna ni n donna wɔmisɛnw na k'a lakali k'a ɲɛfɔ k'a yira ani k'a yira cogo bɛɛ lajɛlen na o yira cogo o bɛ se ka kɛ sababu ye dɔ b'i dɛn k'a kɛ yɔrɔ dɔ la minnu ma b'a kalama k'a fɔ ko a jira la a bɛ dɔn tuma olu bɛ bɔ a kalama tuma o b'a sɔrɔ a ye tiɲɛni kɛ nka an kɔni mana fɛn fɛn yira ni min ko nana kɛ ɲɛ dɔ ma n'an t'a fɛ
mɔgɔ wɛrɛ ko ɲalɔ maka ye an bɛ sinsin k'a yira k'a fɔ wa nkalon don ni min filɛ k'a yira o la tiɲɛ tɛ dɛ nkalon fin de don min b'a yira ko nkalon don an bɛ sɔrɔ k'o fɔ aw ye nin ka kɛ jamana min kan mɔgɔ musoya bɛ ka tɛgɛ jamana min kan n'i ko jamana kɔnɔ k'i tɛ jɛnɛya kɛ jɛnɛyakɛbaliya ye mun ɲɛ o jamana ye jɛnɛya yɛrɛ kana kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ sonyali yɛrɛ kana kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ dugumakolo kɔnɔ fiyewu mɔgɔ faga yɛrɛ de kana kɛ Mali dugukolo kɔnɔ fiyewu nka ni hadamadenw cɛya bi tigɛ jɛnɛyabaliya ye mun ɲɛ ye ni musoya bi tigɛ u ka hakɛ to ka to ni lahalaya la jɛnɛyabaliya ye mun ɲɛ ye ni hadamadenw bolo bi tigɛ ni hadamadenw senw bi tigɛ ni hadamadenw cerveau bi bɔ sonyalibaliya ye mun ɲɛ o yɔrɔ la ye jogo ɲumanya jumɛn bi fɔ yɔrɔ la yɔrɔ min n'a sɔrɔ o ɲɔ ɲalen bɛ ni adamadenw cerveau ni adamadenw musoya ni adamadenw cɛya ni adamadenw bolo ani adamadenw sen tigɛli k'o bɔ jogo ɲumanya bɛ mun ɲɛ wɔɔrɔ k'a sɔrɔ nin baara masina bɛ k'a kɛ anw bɛɛ bɛ kule la silamɛya jogo n'a sɔrɔ ko o don sa ko ninnu daminɛ kana bila bi la o ni nafa tun yɛrɛ la fɔ dɔ tɛna bɔ ninnu na yɔrɔ dɔ kɔni bɛ bɔ ninnu na n'a fɔra ko 90% musulman maa kɛmɛ maa 90 ani mɔgɔ joli ko le ye silamɛ ye mɔgɔ tɔgɔ joli ye jɔnni ni cɛya in tɛgɛbaga ye jɔnni ni musoya in bɔbaga ye jɔnya kɛbaga ye k'a fɔ ko i yɛrɛ ka wuli ka taa kaburu dɔ la ka taa bɔ tɛ dɛ nka e ma ko bɛ se k'a kɛ a kɛbagaw bɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ e yɛrɛ bolo t'a la nka a b'i ka yamaruya nɔfɛ nin diɲɛ in kama maa ma ka diɲɛ ɲini a bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ma fo n'a fɔra ko nin tɛ se ka kɛ wallahi maa minnu bɛ taa kɛ o t'a k'u yɛrɛ ma n'u b'a kɛ u ka nafa n'u ka sɔrɔ de kama ni baara cɛjuguw de b'a la ka kɛ mɔgɔ ye kulela anw ye silamɛw ye an ye silamɛya tɔgɔ de b'an fɛ yan nka silamɛya man ca an fɛ yan wallahi lemanabaw ye kelen-kelenw ye an man ka karamɔgɔ ɲumanw fo minnu cɛsirilen bɛ Allah subhanahu wa ta'ala nɔfɛ ni Ala y'u sanuya ka bɔ ni wale n'a kɛjugu ma n'u bɛ k'u cɛsiri Allah subhanahu wa ta'ala ye an ka foli ɲɛsin bɛ aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn an b'a dɔn aw man ca nka an ka foli ɲɛsin b'aw ma dɛ wallahi Bamakɔ dugu kɔnɔ ka adamaden bolo ta k'a di ngɔnifɔla ma fa b'i waso n'a ye ka ban k'i waso mɔgɔ kunkolo joli ko dalen b'a ka bolo kan ye ka ban k'i waso ale de ye maa faala de ye a b'i waso ne tɛ tubi n tɛ don silamɛya la n tɛ tubi e tɛ tubi e tɛ don silamɛya la ne ko silamɛya yɛrɛ de ye mun fɔ e ye sa i danna Ala fɛ a bato kama n'i m'o kɛ ka ban a bɛ mun ɲa de a tɛ foyi tiɲɛ wallahi a tɛ foyi tiɲɛ nka i tɛna Ala bolo bali dɛ maa minnu kɛla o kojugubaw kɛbaga ye o labanko kɛra cogo di saya ka fisa ni a dɔw labanko ye bi maa o maa n'i ka baara kɛra nin na e k'i sigi k'a lajɛ bani wallahi sigi k'a lajɛ an ka sow tɔɲɔnnen bɛ kaburu kɔnɔ an ba filanw tɔɲɔnnen bɛ kaburu kɔnɔ an fa filaw tɔɲɔnnen bɛ kaburu kɔnɔ dɔw lalen bɛ kule bafuw de la yan ka mɔgɔw ladon alijinɛ kɔnɔ o da o la yen ten nin kan ni fitini ni balawu ni masibaba bɛ yen wa kɛlɛ yɛrɛ min man ka jamana kɔnɔ ni waati ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan cɛya tɛgɛ kɔni nin ka jugu ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan parce que fitini min ni balawu bɛ yen bi aya ni jugu fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ kɛ dɔ faga k'a sɔrɔ a dɔnna k'a fɔ ko cɛya ko n'i y'a sɔrɔ k'a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan musoya n'i y'a sɔrɔ a bɛ kɛ tan a bɛ tan a bɛ nin cogo la a bɛ nin cogo la a bɛ nin cogo la yɔrɔ a sɔrɔ dima nin ye nin waati ye parce que ni kɛlɛ bɛ an fɛ o yɔrɔ n'i ko bi k'i mako bɛ adamaden cɛya la fo ni wari t'i kun ta a bɛ sɔrɔ waati sɔrɔ ka nin fitinɛ ni balawu to an fɛ yan n'i ko k'i mako bɛ adamaden bolo kɛnɛ la bi ka nin fitinɛ ni balawu to an fɛ yan est-ce que a sɔrɔ ko gɛlɛn ye wa n'i ko k'i mako bɛ adamaden ɲɛkɛsɛ la bi ka nin fitinɛ ni balawu min to yen bi maaw bɛ ka fa cogo jugu min na ni fitinɛ in kɔnɔ est-ce que adamaden ɲɛkili sɔrɔli ka gɛlɛn sisan adamaden sen sɔrɔli ka gɛlɛn wa ka sɔrɔ an bɛ k'a ye télé la ka adamaden Facebook sanfɛ ka mɔgɔ min na k'a kana tigɛ k'a la k'a kana tigɛ lakana tigɛ min bɛ ka kɛ o ye o n'i ko k'i mako bɛ o min kan tigɛ la o cɛya la a bɛ sɔrɔ wa a tɛ sɔrɔ n'i ko k'i mako b'a bolo la a bɛ sɔrɔ wa a tɛ sɔrɔ n'i ko k'i mako b'a sen na a bɛ sɔrɔ wa a tɛ sɔrɔ n'i ko k'i mako bɛ kunkolo yɛrɛ gansan na a tɛti yɛrɛ gansan n'i ko k'i mako b'a la ka nin fitinɛ ni balawu tɛ est-ce que a sɔrɔli ka gɛlɛn wa a sɔrɔ ka gɛlɛn o t'a kɛnɛ ni yɛrɛ ye Ala subhanahu wa ta'ala k'a ɲɛ ko nin de bɛ ka kɛ suw la ka suw lawuraw tigɛ k'u nɛnw tigɛ ka b'u da kɔnɔ
wallahi billahi ala edeka bunga kalima ala yengasi ni ala ni ke serede kan ne saman ka tike fa tike woro jula ne balmaw do nyumbe gwan Allahu akbar ko takabaju ni kuma banunu obe gwan do tayi dala nyinyi obe gwan wallahi o ka ke jamana min kono ni wale ke juwa ke jamana min kono ne balmaw aruma damina bi ni besi na dabi mo bi dugo ka ke nga fitne do ni nkaba ana madinke yate fo yebi mali kono ana madinke yate fo yebi mali jamana kono muso yate fo yebi mali jamana kono ala nyambala jamana de be katata ko silame obo o jamana kono silame muni yere be o mo nyogo mbe ka kedanta ni nyogo wale ke jugo babbe ka kedanta o le wora ko so woro halakila ala subhanahu wa ta'ala fe aye halaki ke kasoro ala jombe o nga munya to usro la halakila sabula ko yushiki ki makun abila ala beta ntanga ala kedanta abe jogodi flankafu ani hanama den jugo be kan bara ke jugo ke aya auto fen kalama wala auto fo nyalo wala slamena se kasra soro jogodi ni lebu ani ni wale ke jugo kan o ko so malila jarabilembe ngangallo hanama den reka bara do ne ala teto nyoni kala koy sitane ferla mali jamana ma fanya ngire yeni ko yin fenga yin kono oda balawuna masiba de fulani non te foit de sekara ni balawuni masiba ye mali kono ni wale ke jugo munu balaka ke ni Allah tara nyemala na ala yeto aw yerema aw beke ni ke jugo ni la halade lade wa nauta kalama ay munu ala jombawye aya janto sula su malolendo ne malma ke ma feka mi fi janto ibasula ha wallahi janto ibasula to katinya da yolo basu kai ki janto ibasula ma tinyele on kanati bala maloya ali kaburu kono ita kana kandro nan basu do ya bani mbale maka ni doke iballe bulendo ne ibada fanente kaburu kono koy mbale maka kana dandro ne wala mfa su do ya bani ifanu hinani lade e manganyi ni fa ko de e fanyumai nana na fugo malankulu ndo kataka se oma kato olla jaba kato ollebu kaburu kono ta mbale make kana nyini fa ko ka sale su lebu bago beyembi ala ide na fatura kana nyini tengo su lebu bago beyembi ni ka dugo tigi fatura ajanta yeredo wallahi su lebu bago beyembi ni furumuso fatura ijantaro su lebu bago beyembi ibamso fatura ijantaro suli be bawde be yembe non to bita ko ke ikam so korobala ifuru musula itene musula ubita fenge ikache korobala ifantinina ikorakela ubita fenge femmi che jugu yara fukata fukada za wolendo wani wale ke jugu munu mbala kake ni nyama nyini nina jamana famo kwani akoni sere de yi Allah taala nya koraki yaman jodo ala ba wunyi ngade parce que na fora kawye nyama gawde yi aw maseka nyena mo yire fra nyonga jango su labla lembe o chola minke dibi o de be kataka ke afoni harama din sara kabanga ta su lebu ko tukuno be ke dugu mini jamana mino herebi na ko nawa herebi nyai ka su bla o ke ka fonyo yake nu fa de kolo tede u ka cheya nu ka muso ya tegele nyana ma de be ka suni su flabla ka ka fonyo yake kaka ma ko do kama na ka yin do kama لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبادم anga cekoroba ñiman caman lawra tala tukun anga musokoroba ñiman caman libula ne balo silame ke manna musulman caman libula ni jogora kara Allah subhanahu wa ta'ala ñina filan ka fu yani kafir ya fe mo ko tiñele mu fe ne balimo abe cogodi su torola su ñanina an fe ku saraka ba ku ya nogoyale la harama jo folo su yu kala jabani yu kam masiba damina kaburu dola su to ñanembe kaburu kono o masiba no kololo an fele o de bolobi ani kujugu wore ke munum bi ke ka frawka mino te kilenye mali beni masiba de bolo ate ko ko damina len do bi de ni ne be sena harama de matériel wari mi bala ta jamana de okumante afleni yesade ne balmaw flanka fo yagino fo yorola
mina oblani yoroina manyina alaw talafe ala kan kisi kan tanga on balma ke sisan e ki yere mafle ni kuma mi fola e maninke etnaninke e ko Allah subhanahu wa ta'ala ibala ko ala hinan lani warti kumbi nyalo ko ni kanga fo alhamdulillah rabbil alamin parce ala ma iken o ibu yango de ga barani yede ala ye kisama i tesri ka tawhidu ka ha i jije ki tesri we keke mayi man se ka tanyo wili ka bo mako kan su to nyana su torola sayata bani yin mun la jabalembe kafiri ya fe jinya nyini na ufe mori bonanu ne fe ni baraju ke baga ni ya chaman ta kala je mori bonanu ne be ko blani baranu nuna ka be don ta ka be bota ni mu nganda do aka lakali Allahu akbar abena ke sababu ya fam nya bala mori bonanu be yin jamana kono amma ni ala fe ala kan kisi ala kan tanga ambaw fo ka wala man don ni ala yisigida wara yirani ni awla amena blessra le kai anya ko flanka fu yandi no foro ni ala sonna ma ambe wala luke kanya foluke ya sallima na bawka don wala mimbe kake ya sallima na bawka don toro ni to nyami be jamana kono o ko se ka don jogo mina mbay fo kay wala man assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh o kambe sigida warema